Mrkva se seje direktno, ali neko se mrkve koje dolazi kao posebna sorta, ja često naklijam i dobijem ovakve sadnice. Mnogo je lakše prebaciti mrkvu u obliku klica, ali ona vrlo lako i pobegne. To šta znači kada mrkva pobegne je upravo ovo. Tada imamo sadnice i prosto to se ispostavlja kao problem kako ih preneti. A u ovoj epizodi pokazat ću vam kako da se prenesu ovakve sadnice mrkve. Ovdje je konkretno u pitanju crna mrkva i želim da je sačuvam i kao materinsku biljku i želim da je vidim u ovoj sezoni. Prema tome, vrlo mi je bitno da ove sadnice prebacim, odnosno da ovu svoju sada već i grešku na neki način rešim. Dakle, onda kada napravite grešku sa svojim sadnicama, uvek postoji rješenje. U ovoj epizodi pokazat ću vam i koje je to rješenje. Za početak treba mi smesa koju ću napraviti. Smesa se pravi od kašike brašna. Tu dodajemo vodu. Treba mi prilično lepljiva masa. Sistem je sličan kao kada pravite setvene trake, ali ovdje imamo sadnice i sadnice trebaju i hranu. Dakle, osim brašna, ovdje će mi trebati i malo komposta. Evo, ja sam pripremila malu čašicu komposta. Dakle, kompost će biti hrana, brašno će biti lepak. Evo, dodat ću još malo vode. I ovo je potrebno dobro izmiješati. I sada ću da pripremim svoje setvene trake na koje ću da zalepim svoje sadnice. Evo, ovo je to. I ovo je odlična smesa. Sada mi je potreban kist da sve to nanesem i rol na toalet papira. S obzirom da želim da napravim traku za žardinjeru od 45 cm, potrebna mi je upravo toaletna traka koja će biti otprilike tih dimenzija. Ono što sada radim jeste da nanesem ovu smesu koju sam napravila od brašna i komposta. Naneću upravo ovdje. Potrebno mi je u donjem delu jer se u donjem delu nalaze korenčići. Vi možete da radite kistom. Meni je jednostavno lakše da radim i kašikom i ovom kaščicom. Potrebno je da namažete pre svega donji deo jer se tu nalazi koren. Tako, to je dobar sloj. Evo još malo s ove strane. Baš mi treba na toj polovini jer će tu biti koren. Ono što sad radim jeste skidanje ovih korenčića. Dakle, skinut ću lagano koren. Evo pogledajte. Skinula sam koren i postavit ću ga ovdje. Vrh će biti gore, a koren u zemlji. Na ovaj način ga i zatežem. Sada ću da rasporedim određeni razmak. Jedno vreme će rasti u saksiji, a jedan deo će kao sadnice da budu prebačene u baštu. To je taj raspored.
želim da sačuvam ovu sortu i vrlo mi je važno da na neki način anuliram svoju grešku, jer mnogo je lakše mrkvu kada naklijavate da u obliku klica prebacite, ali ako se desi ovako nešto, dakle to se može rešiti. Evo, ja sam napravila kratak raspored, meni dakle trebaju trake koje će popuniti moju saksiju, odnosno dužinu 45 cm, može i manje, ali naprosto ja hoću da ubacim jednu traku, setvenu traku. Jako je bitno da ovaj koren ima hranu, zato ga i pritišćem ovdje gdje je brašno i kompost. Eto, nama viri gore. Eto, to je to. Ja ću raditi više ovakvih traka, samo želim da vam pokažem princip. Ono što radim dalje je sljedeće. Pokrivam do samog vrha. Eto. Ove viškove ću upotrijebiti, ali eto da bih pokazala princip, to će biti to. Sada ću ostaviti da se ova moja traka malo prosuši, da bih mogla da je posadim. Zato sam i stavila hranu mojim korenčićima, zbog toga što u suprotnom koren bi se sušio i biljka bi patila. Dakle, sada ima i dovoljno hrane i sada ću ostaviti da se ovo malo osuši, pa nastavljamo snimanje. Sada je vreme da prebacim svoje trake. Ja ću ih prebaciti u žardinjeru, 45 cm dužine, 10 širine, 15 dubine i to će biti sasvim dovoljno za mrkvu. Ovako pripremljene setvene trake sa sadnicama mrkve vi možete da prebacite u baštu, a možete i u saksije. Ja želim sada da tim trakama popunim jednu saksiju. Trake će ići na ovom prostoru, tu će mrkva ostati kao trajna kultura i zatim ću popuniti sadnicama koje su spremne. Vodite računa kada ubacujete sadnice da sve te sadnice imaju iste potrebe, odnosno da im je potreba da provode vreme vani, odnosno na niskim temperaturama. Zbog toga što ne možete da kombinirate recimo mrkvu i paradajz sada, da odmah ubacite sadnicu paradajza, njihove potrebe se trenutno razlikuju. Dakle, napunila sam supstratom, ovdje imam i đubriva, imam i zemlje, na vrhu mi je supstrat, jer u supstrat želim da ubacim trake. Moje trake su spremne. Evo, sada uzimam prvu traku. Dakle, to je ta traka, vidite kako su sadnice na samom vrhu, to sam htjela, da mi na vrhu ostanu upravo ove lisne glave, odnosno prvi kotiledoni. I sada ću praviti kanale. Jako mi je bitno da izmerim dubinu ove trake, odnosno to će biti dubina, za sad je u pitanju širina 4 cm i toliko ću da ubacim svoj lenjer. Dakle, lenjer ubacujem na 4 cm i pravim upravo ovako na ovaj način kanal za svoju traku. Mrkva će ostati tu, kao što sam rekla, trajno. Bitno da je kompost mokar, zbog toga što ćete mnogo lakše da napravite kanal, jer ukoliko nije mokar, tada se zemlja osipa, odnosno supstrat osipa, imate odmah problem da prebacite traku. Evo, ovo će biti tu negdje adekvatna dubina i sada ubacujemo prvu traku. Da, to je to.
S ove strane mogu da savijem da mi stane još jedna. Dakle, evo ovo je prva sadnica. Ovo je prva sadnica, sa ove strane sam savila. Sadnice su došle do vrha, mogu da dodam još jednu traku, odnosno još pola trake. Ove trake možete da sečite i da delite onako kako vam odgovara. Pomerit ću je malo, da se ne sudaraju sadnice i to će biti to. Sada je potrebno samo dodati, odnosno pritisnuti ovu traku kako bi sadnice došle do samog vrha. Vidite kako to je jednostavno. Ono što je pozitivno ovdje jeste što imam odmah svoje mrkve na visini, odnosno imaju dovoljnu dubinu, mogu tu ostati. One su na visini svojih kotiledona. Zatim imaju dobar razmak. To je ono što je najvažnije ovdje. Tako da mogu ostati kao glavne kulture trajno čak i u saksiji. Dakle, ovaj princip možete koristiti za pripremu i sadnica, neke retke sorte mrkve, kao što sam to sada ja uradila. I možete da pripremite sadnice za uzgoj na balkonu. Ja ću sada ovo da završim i nakon toga idemo dalje popunjavanje ove saksije. Evo pogledajte koja je prednost ovoga. Dakle, ubačene su sadnice. Sadnice su do prvih kotiledona kako bi trebalo da niknu u bašti. Imaju dobar razmak, dakle one mogu ovdje da ostanu. U ovoj saksiji, kao što sam rekla, možete da na ovaj način napravite sadnice za baštu ili za saksiju. Ako imate neku retku sortu kao što je ova crna mrkva u pitanju, onda je mnogo bolje da je uzgojite u saksiji. Na taj način možete da kontrolišete njen rast, a možete i nakon toga da je izdvojite kao materinsku biljku i da sprečite eventualno ukrštanje sa divljim štitarkama. Sada ću dalje da popunim ovu saksiju, odnosno ovu žardinjeru, ali pre toga je vrlo bitno da ove mrkvice zalijem vrbinim sokom. Dakle, vrbin sok je vrlo važan u njihovom ukorenjivanju dalje. On će da otopi i ovaj papir koji se nalazi u dnu njihovog korena. Setite se da smo stavili i brašno i sam kompost kao namaz, odnosno kao lepak. Brašno je izvor fosfora, dakle imaju dovoljno hrane u predalu korena dok se taj papir sam ne rastvori. Sada ću dalje popunjavati ovaj prostor. Sada ću dalje popunjavati ovu saksiju i ono što sam rekla na samom početku, ne smijete da mešate kulture, jako je bitno da znate same potrebe biljaka, jer mrkva zahteva da je odmah izbacimo napolje, u pitanju otporna kultura i kada bismo recimo ovdje stavili neku neotpornu kulturu, da nekom padne na pamet da posadi papriku ili paradajz odmah pored mrkve, jer one jesu adekvatne u skladu sa afinitetom rasta, to nije moguće zbog toga što se njihove potrebe razlikuju. Mrkva traži da bude vani, napolje na niskim temperaturama, dok paradajz i papriku ne možete da izbacite napolje. Zato je bitna dobra kombinacija kako bi ova saksija uopšte mogla da ode napolje. Tako ću ja odmah pored mrkve prvo da ubacim sadnice salate. Sadnice salate smo uzgojili već u jednoj od epizoda kada sam salatu prebacivala iz klica. U pitanju je mešavina salata. Ovdje je rimska i australijska žuta salata. Imam sadnice, dakle to ide vrlo lako. Na određenom razmaku, jer one će vidno da porastu. U pitanju je kultura za brzi uzgoj, za razliku od mrkve koja je
trajna kultura u ovoj saksiji. Znači, salate će vrlo brzo da nadrastu mrkvu, što nije nikakav problem, jer će one također i brzo da napuste ovu saksiju. One su tu samo da nas nahrane dok naša mrkva ne poraste. Vodite računa o tome šta vam je u saksiji glavna kultura, šta je sporedna kultura, odnosno kultura za brzi prinos, a ovo jeste kultura za brzi prinos. Ja ću nastaviti ovaj red, odnosno popunit ću čitavu saksiju, ali želim da vam pokažem dalje smenu kultura. Šta dalje želim da ubacim ovdje? Razlika u afinitetu rasta je prisutna ne samo između tih plodonosnih biljaka i korenastih biljaka, kao što su navas primjer mrkva i paprika, već i cvekla i sama mrkva. One se ne stavljaju blizu na greljici na otvorenom, zato što zaista zauzimaju prostor nepotrebno, jer se uvek mogu kombinovati u odnosu na afinitet rasta. Prema tome, u bašti vam je mnogo mudrije da uz mrkvu stavite papriku, uz cveklu stavite također papriku ili paradajz ili patliđan, a ne jednu s drugom, cveklu i mrkvu. Ali ovo je saksija i kod saksija, odnosno kod Balkan bio bašte, važi sasvim drugačija pravila. Ovu cveklu, odnosno ove sadnice, pripremila sam u epizodi prvi turnus cvekle, salate i blitve. Dakle, ovo je sve iz iste epizode. Tada sam vadila klice salate i cvekle i evo, to su cvekle koje ne mogu da idu još uvek van, dakle u baštu na otvoreno polje, ali pogledajte kako su to fine sadnice. One itekako mogu da se prebacuju u vaše saksije bez ikakvog problema, zato što su male. Ja ih inače ubacujem gušće u saksije, zato što ću ih proređivati jelom. Čim naraste mala cvekla u saksiji, ona se vadi i oslobađa prostor za ove druge cvekle. Inače, razmak među cveklama je 20 cm, to bi bio negde adekvatan razmak. Kao što kažem, prva mala cvekla bit će i prva sveža cvekla ove sezone. Dakle, bit će odmah obrok. Evo, ja ću kasnije da nastavim također cveklu. Vidite kako je to dobar rezultat epizodu pogledajte, bit će vam jasno i kada sam to radila i na koji način. Ono što ću još ovdje da postavim jesu kupusarice, ali ne bilo koje kupusarice, u pitanju je brokoleti. Brokoleti je kupusarica najkraće vegetacije. Imam nekoliko sorti brokoletija, crveni i zeleni, da vas sad ne opterećujem sortama. I brokoleti, njegova dužina vegetacije je 35 do 45 dana. Jede se odmah čim naraste biljka, odnosno čim se pojavi cvetna glava. Dakle, to su vam one brokolice koje odmah procvetaju i ja ću ovdje da ubacim na određeni razmak nekoliko brokoletija. Pogledajte kako je to dobra sadnica. Sadnice su naklijane po istom sistemu, klice koje su prebačene zajedno s vatom. Znači, to je brokoleti. I sada ću ja da popunim dalje ovu svoju saksiju. Ovdje imam 3 glavne kulture i jednu sporednu. Ovdje se može dodati i luk, to ću naknadno da uradim, ali bio mi je cilj samo da vam pokažem kako ćete prebaciti mrkvu i kako ćete ukombinovati jednu saksiju koja u sebi ima puno kultura koje imaju isti afinitet ka niskim temperaturama. Ja dalje nastavljam presadnju. Evo, ovo je rezultat presadnje biljaka u čitavu žardinjeru. Ja sam iskoristila sve setvene, odnosno sadne trake, ne mogu da zovem to setvenim trakama zato što su u pitanju sadnice, tako da sam mrkvu stavila i
ispred cvekle i iza cvekle. Kao što sam rekla, u pitanju je razlika u afinitetu rasta. Mrkva raste pod zemljom, cvekle iznad zemlje, dakle nisu u pitanju iste kulture, jer govorimo o nadzemnoj i podzemnom plodu. Ovdje sam ubacila sadnice salate ispred, čitav red salate i one će vrlo brzo da završe svoju vegetaciju. Cvekla, ponovo mrkva. Pogledajte kako je to idealno, dakle nisam povredila ni jednu sadnicu i sve su ubačene upravo gdje treba, do prvih kotiledona. Bilo je vrlo jednostavno. Za moment bi neko rekao da je to komplikovan posao, zapravo je čista meditacija. I ovdje su ubačene sadnice brokoletije, u pitanju choy sum, i oni će vrlo brzo da završe svoju vegetaciju. Čitava se biljka jede, ukus između kupusarice i špargle. Dakle, očekujem da će ova biljka već za nekih 20 dana biti na tanjiru. Dakle, probajte. Na ovaj način možete da rešite, odnosno anulirate svoje greške ukoliko se desi da vam pobegnu klice i pretvore se u sadnice, pa čak i kad je mrkva u pitanju, sve je to vrlo jednostavno.